Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk kelas hari ini, teacher nak ajar tentang chapter biological molecule, more specific to subtopic water and carbohydrate. So untuk water, first pelajar kena tahu the properties of water dan apa kepentingannya kepada sel. So the first one is the polarity of water. Apa yang dimaksudkan dengan the polarity of water? So water is an inorganic compound consists of hydrogen and oxygen element. Okay, maksudnya adalah water ni adalah satu molekul inorganik, compound inorganik. Compound inorganik ni bermaksud dia tidak ada molekul carbon, okay, and which consists of hydrogen and oxygen only. So these water molecules are polar molecules. Why? Because it is share electron between oxygen and hydrogen. As you can see here, this is the oxygen atom and this is the hydrogen atom. So between these two atoms, there is a bond here, which is known as hydrogen bond. So will be attracted toward oxygen, meaning that the hydrogen atom here will be attracted because of the electronegative charge here. Okay, so this create a bonding known as hydrogen bonds, which allow the water to act as universal solvent. Universal solvent ni maksudnya pelarut universal, dia boleh melarutkan banyak bahan. Okay, these universal solvent properties of water allow solute such as glucose and electrolyte to be transported through the plasma membranes into the cells for the biochemical reaction. So that's why lah dia boleh membenarkan glucose and some electrolytes to be transported through the plasma membrane into the cell for the biochemical reaction to take place inside the cell. And then the second one, pelajar kena tahu term capillary action. Capillary action, bawah dia ada dua daya. Namanya cohesive force and adhesive force. So cohesive force adalah satu daya yang wujud antara molekul of water dengan molekul of water. Okay, manakala adhesive force, you know adhere, ada satu daya yang wujud antara water dengan dinding xylem kat sini. So, apa tujuan capillary action adalah untuk allow water to enter and move along a narrow spaces, the narrow spaces here, which is the xylem tube. Okay, maksudnya macam ni. Bayangkan sekarang pokok yang tinggi. Okay, contohnya pokok kelapa. So, macam mana air yang being absorbed dekat root to be transported naik ke atas. So macam mana dia nak naik ke atas adalah dengan bantuan dua jenis daya ni, cohesive force and adhesive force. Okay, next, pelajar kena tahu the term specific heat capacity of water. So water ni dia ada nilai specific heat capacity, which is unit ni. So pelajar kena tahulah. And then apa yang dimaksudkan dengan 4.2 kJ sebagainya ini adalah, okay, bermaksud sebanyak 4.2 kJ heat energy, tenaga haba diperlukan untuk menaikkan sebanyak 1 kg of water, okay, sebanyak 1 degree Celsius. Maksudnya untuk naikkan 1 kg of water sebanyak 1 degree Celsius, tenaga haba yang diperlukan adalah 4.2 kJ. Okay. Water absorbs a lot of heat energy with a small rise in temperature. This characteristic is very important. Okay. Nampak kalau tengok sekarang perlukan banyak tenaga semata-mata untuk menaikkan sebanyak 1 degree Celsius sahaja. So, apa tujuannya adalah, yang pertama, okay, positif tujuan kat sini adalah untuk maintain the body temperature of organism. And then for the oceans dekat luar ni, so ocean boleh function as a buffer untuk maintain the earth temperature. Okay, ni boleh jawab sendiri, cuba jawab.
Okay, teacher nak masuk terus kepada subtopik 4.2 which is carbohydrate. So untuk carbohydrate, these are the learning standards that you need to know. So sebenarnya nota teacher ni adalah gabungan antara silibus IGCSE dan juga KSSM. So better gunakan silibus KSSM sebab dia lagi mendalam. So sekiranya awak faham silibus KSSM, automatically silibus IGCSE senang untuk difahami. So teacher mula dengan subtopik 4.1.2, the elements of carbohydrate. So apa di carbohydrate? Carbohydrate are organic compounds consist of element carbon, hydrogen, oksigen. So carbohydrate ni adalah organik. Nampak perkataan organik ni bermaksud dia ada molekul karbon, dia ada molekul hidrogen dan dia ada molekul oksigen. Okay, carbon, hydrogen and oxygen. So yang membentuk satu molekul of satu molekul of glucose. Okay, so satu molekul kita panggil satu molekul of carbohydrate. The simplest monomernya adalah glucose with the ratio of 1:1. Okay, ni adalah chemical formula untuk glucose. CH2O adalah the simplest chemical formula for the glucose. Okey, contohnya macam glucose sekarang, C6H12O6 adalah gandaan daripada ratio 1:1 ni. C6H12O6. Okay, so as you can see here, satu monomer kita panggil sebagai monosaccharide. Mono means one. Okay, contohnya adalah glucose. Di pula adalah dua. Di mean two. Terdiri daripada dua monomer. Contohnya dekat sini adalah maltose. So maltose tu adalah gabungan dua molecules of glucose akan membentuk maltose. So manakala poly pula adalah many. Poly mean many. Banyak molekul of monosaccharide akan membentuk polysaccharide. Contohnya adalah starch. So lagi from mono to di to polysaccharide, lagi ke atas ni lagi complex structure dia. Dia gabung banyak-banyak so membentuk a complex monomer. Okay. 4.2.2 explain the type of carbohydrates. So as I mentioned earlier, the simplest one is the monosaccharides. Mono means one. So the monosaccharides untuk glucose, you all kena tahu ada tiga. Jadi memang kena hafal. Glucose, fructose and galactose. Okay, manakala disaccharide adalah gabungan dua molecules of monosaccharide. So nanti teacher akan tunjuk slide selepas ni untuk mudah faham. Manakala poly means many, bermaksud dia dah ada banyak lebih daripada dua molecules of saccharide, dia akan membentuk polysaccharide. Okay, contohnya starch, fiber, glycogen, lagi chitin, okay, ada satu lagi cellulose. So itu adalah molecules complex untuk structure complex bagi carbohydrate. Okay. Semula dengan monosaccharide. Monosaccharide is the simplest carbohydrate unit. So this monomer can combine together membentuk polymer. Polymer means many. Through satu proses kita panggil sebagai condensation reaction. Okay, the characteristic of monosaccharide, mostly they are sweet, can form a crystal and dissolve in water. Dia mudah larut. So all the monosaccharides are reducing sugars. So apa dia reducing sugars? Teacher akan discuss selepas ini. So ada tiga contoh monosaccharide, glucose, fructose and galactose. So you baca balik, kita boleh jumpa this monomer dekat mana. Okay, so monosaccharide tadi, kenapa dia dikenali sebagai reducing sugar? Sebab dia ada reducing power. So apa maksud reducing power kat sini adalah the ability to transfer hydrogen to other compound or the electron to other compound. This is called reducing process. Okay, sebenarnya reduction, oxidation ni you akan belajar dalam syllabus chemistry. So kalau reducing ada kaitan dengan transferring hydrogen.
atom or electron dekat sini. Okay. Manakala untuk silibus bio, you all kena faham perkaitan reducing power ni dengan satu eksperimen kita panggil sebagai Benedict test. So, dalam eksperimen ini, color asal Benedict solution adalah color biru. So, kenapa dia color biru? Sebab dia ada blue copper sulfate. Okay, copper sulfate ni akan memberi color biru. So, dengan kehadiran monosaccharide, so monosaccharide ni akan reduce copper 2 sulfate kepada copper 1 oxide. So, copper 2 sulfate daripada color biru with the presence of the monosaccharide, dia akan tukar membentuk brick red precipitate. Remember, silibus tingkatan 2, you ada buat eksperimen Benedict test. Okay, di mana eksperimen ini kita campurkan the monosaccharide, okay, for example, glucose into the Benedict solution and then kita heat and then akan membentuk mendakan. Remember? So, mendakan kita panggil sebagai brick red precipitate. Okay, which is not soluble in water. So, untuk silibus biology, cukup sekadar awak tahu the Benedict solution, bila kita heat dengan monosaccharide, dia akan reduce the blue copper 2 sulfate, blue copper 2 kena mention, kepada copper 1 oxide, which is dalam bentuk brick red precipitate. Okay, write and explain the word equation for the formation and breakdown of the saccharide untuk the next learning standard. So, as you can see here, disaccharide, di mean 2, di mean 2. So, dia terdiri pada gabungan dua simple sugar which is monosaccharide. So, satu proses kita panggil sebagai condensation reaction. So, dalam proses ini, one molecule of water is being removed. Sebab tu dia produce, ada kata water kat belakang ni. Okay. So, condensation reaction adalah satu proses di mana dua simple sugar or two monosaccharide will combine together and akan produce satu molecule of disaccharide with removal of one molecule of water. So, awak kena hafal ni. Contohnya, glucose plus glucose akan membentuk maltose. Glucose plus fruit akan membentuk sucrose. Okay, glucose plus galactose, galat akan membentuk lactose. Nama pun lebih kurang. So, ingatlah semuanya ada molekul glucose, cuma yang berbeza ada kat belakang ni. Glucose sama-sama glucose akan membentuk maltose, glucose dengan fruit akan membentuk suc, glucose plus galactose akan membentuk lactose. Okay, disaccharide also can be broken down. Maksudnya dia boleh pecahkan balik yang disaccharide tadi kembali membentuk two molecules of monosaccharide melalui satu proses kita panggil sebagai hydrolysis with the presence of water. Tadi diproduce water, sekarang dengan kehadiran water, so that's why namanya hydrolysis. Hydro means water, lysis means pecah. Dengan pemecahan satu molekul water, so these disaccharides will be broken down to produce back two molecules of monosaccharide. So these are the examples of the disaccharide, lactose, maltose and sucrose. Kat mana boleh jumpa dia? So you all kena baca lah kat sini apa contoh-contoh dia. Okay, so among these disaccharide, satu-satunya lactose, maltose, sucrose, satu-satunya antara ketiga-tiga ni yang dipanggil sebagai non-reducing sugar adalah sucrose. So yang lain, lactose and maltose ni adalah reducing sugar, meaning that dua-dua ni bersama-sama dengan semua monosaccharide tadi akan memberi result positif bila test dengan Benedict test, Benedict solution. But except for sucrose. Sebab apa? Sucrose ini adalah the non-reducing sugar. So it does not reduce copper 2 sulfate. If sucrose is hydrolyzed into unit monosaccharide earlier, then the Benedict test will show a positive result. Maksudnya kita kena tukar dahulu sucrose kepada glucose dengan fructose, barulah kita boleh test dengan Benedict test. So macam mana untuk tukar ada dalam eksperimen chapter
nutrition untuk silibus KSSM. Conceptualize the formation and breakdown of disaccharide and polysaccharide. So sekarang kita tengok pula apa perkaitan antara disaccharide dengan polysaccharide. So poly means many, polymer. So sugar polymer consists of many monosaccharide monomers involve hundreds of monosaccharide to form a long molecular chains through satu proses yang sama macam tadi, namanya adalah condensation reaction. So characteristic of polysaccharide, all polysaccharide adalah the non-reducing sugar and all of them insoluble in water. Okay, neither taste sweet nor crystalline, semua tak rasa manis dan juga tidak boleh membentuk kristal. Can disintegrate through hydrolysis with the help of dilute acid, boiling and enzyme reaction. So ini yang teacher masukkan dengan slide tadi. So untuk the non-reducing sugars, contohnya macam sucrose tadi, untuk kita tukar dia kepada reducing sugar, contohnya untuk membentuk kembali glucose dengan fructose, dia kena tambah step. Contohnya kita tambah dilute acid dahulu, okay, untuk pecahkan bonding tersebut. Okay, barulah kita boleh continue dengan prosedur Benedict test yang biasa. Okay, ini khas untuk the non-reducing sugar. So, ini adalah contoh-contoh polysaccharide. Kita ada cellulose, starch, glycogen dan ada satu lagi adalah chitin. KCHITIN, chitin. So, cellulose ni yang membentuk cell wall pada plant cell, manakala starch adalah the main storage pada plant. Okay. Manakala glycogen pula the main storage for animals. Okay. Contohnya kita boleh jumpa glycogen ni dekat human, dekat muscle cell ataupun dekat kita punya liver. Itu adalah glycogen. Okay, starch pula adalah lebihan bagi produk fotosintesis pada tumbuhan. So dia akan simpan dalam bentuk contohnya adalah grain, potato, legume, semua tu adalah storage dalam bentuk starch pada tumbuhan. Okay, justify the importance of carbohydrate in cell. So, apa kepentingan karbohidrat pada sel? Okay, so karbohidrat ni adalah a source of energy, sumber tenaga, so you all pun dah tahu. As a food reserve, teacher dah mention tadi, for example, the glycogen in animal and also starch in the plant cell, and as a support structure. Okay, yang ni yang knowledge baru untuk awak. Selain daripada sources of energy, karbohidrat ni juga bertindak sebagai support structure. For example, the cellulose dekat cell wall. So, this is the structure of the cellulose dekat cell wall pada tumbuhan. Bila kita zoom in, structure dia macam ni. So, this is the cellulose microfiber. So, that's why with the presence of the cellulose, cell wall become rigid and fixed. So, test ni boleh buat sendiri. Nanti boleh cuba ya. So, I think that's all untuk the first subtopic. Thank you.